नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। गुजरात बुलेटिन में इस गुजरात बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां सैटेलाइट के न्यू अलकनंदा फ्लैट से 90 बॉटल से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। अहमदाबाद की सैटेलाइट पुलिस ने 31 दिसंबर की तारीख नजदीक है तब बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। सैटेलाइट के न्यू अलकनंदा फ्लैट से 90 बोतल से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जोन 7 एलसीबी को सूचना मिली कि सैटेलाइट इलाके में रहने वाला एक युवक विदेशी शराब की बिक्री कर रहा है। इसके आधार पर एलसीबी जोन 7 की टीम ने छापेमारी की, जिसमें आरोपी कुलदीप महिदा को गिरफ्तार कर लगभग 1 लाख की रकम जब्त की गई। डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देश से पुलिस अधिकारी 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 31 दिसंबर के जश्न में लोग शराब का लुत्फ उठाने के लिए उत्सुक होते हैं। दूसरी ओर राज्य के अवैध शराब तस्करों ने भी सस्ती केमिस्ट्री पाकर शराब की तस्करी शुरू कर दी है। 31 दिसंबर नजदीक आते ही गुजरात पुलिस के साथ साथ अहमदाबाद पुलिस भी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर पैनी नजर रख रही है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बात अहमदाबाद की होगी, जहां सरखेज पुलिस चाकू के दम पर डकैती के 21 मामले सुलझाकर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए विस्तार से। 13 दिसंबर को सरखेज में संदीप राणा अपने दोस्तों अजय कुमार राव और अनमोल शर्मा के साथ एसपी रिंग रोड से कावेरी बिल्डिंग की ओर जा रहा था, तभी उन्हें 4 बाइक सवार लोगों ने रोका। बाद में इन लोगों ने अजय कुमार को चाकू मार दिया और उसका मोबाइल फ़ोन और 200 रुपये नकद ले लिए और अनमोल का मोबाइल फ़ोन लूट लिया। इस संबंध में उन्होंने सरखेज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद हर्ष, जितेंद्र भाई शर्मा, प्रहलाद, वेलजी बुनकर, सुनील लक्ष्मण खोखरिया और आशीष ओंकार बुनकर को सरखेज ममदपुरा ब्रिज से गिरफ्तार किया है। सरखेज पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 2 मोबाइल, 1 बाइक और 19 अन्य मोबाइल कुल 1,30,000 रुपये बरामद किए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने मेमनगर रोड, ऑड कमोड रोड, घाटोलीदिया, नरोदा पाटिया और गोता में लोगों को चाकू से डराकर ये मोबाइल लूटा था। आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में वो सामाजिक कार्यक्रमों और एक मॉल में वेटर का काम करते थे। खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने देर रात बाइक पर अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर चाकुओं से हमला किया और मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट लेते थे। अब सरखेज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 13 તારીખના રાત્રે 12:30 થી 1 વાગે વચ્ચે સરખેજ પોલીસને એક મેસેજ મળેલો હતો, જેમાં 3 મિત્રો સંદીપ વિજયસિંહ રાણા, અનમોલ શર્મા તથા અજય કુમાર રામ એલ્યુઝિયા હોટલના વેટર છે, એ એલ્યુઝિયા હોટલથી નીકળેલ અને એસપી રિંગ રોડને બાજુ સર્વિસ રોડમાં કાવેરી બિલ્ડિંગની સાઈડમાં એક હેર સેલૂન છે, ત્યાં બેસેલા હતા। આ દરમિયાન એક બજાજ પ્લેટિના બાઇકમાં 4 અજાણ્યા ઈસમ એના સાથે ઝપાઝપી કરેલ હતી અને આમાંથી એક ઈસમને છરી મારેલ હતી, જેમાં છરી મારેલને પછી એક સેમસંગ કંપનીનો મોબાઈલ અને રેડમી કંપનીનો એક મોબાઈલ અને 200 રૂપિયાની લૂંટ થયેલ હતી। એમાં ખૂબ જ ગંભીર એ મેટર હતા, તો સરખેજ પોલીસ તરત જ ફરિયાદ દાખલ કરેલી હતી, જેમાં જૂનો 394 અને 397 जो कि लूट विध ईजा અને મૃત્યુ નિપજાવેને ઈરાદાથી લૂંટની કલમમાં ફરિયાદ દાખલ કરેલ હતી અને તરત જ 4 જેટલી ટીમ ગોઠવેલી હતી અને 100થી ઉપર કેમેરા જોયા હતા, જેમાં ખૂબ જ સારી મહેનત કે પરિણામ 4 આરોપી એમાં અટક કરેલ ગઈકાલે મમદપુરા બ્રિજ નીચેથી અટક કરેલ છે, જેમાં એક છે હર્ષ જીતેન્દ્ર શર્મા, ઉંમર 20 વર્ષ, એ રેપિડો બાઇક ચલાવતો હતો, એમની બાઇક હતી। બીજો પ્રહલાદ વર્મા હતો, 22 વર્ષની ઉંમરથી છૂટક મજૂરી કરે છે અને ત્રીજો સુનિલ મીણા, 22 વર્ષ, પેલેડિયમ મોલમાં એરો શોરૂમમાં નોકરી કરેલ છે અને ચોથા આશીષ બંકર, 22 વર્ષનો વેટરની નોકરી કરેલ છે। એમાંથી પૂછપરછમાં ટોટલ 21 જેટલા મોબાઈલ રિકવર થયેલા છે, જેમાં 21 મોબાઈલ, 1 પ્લેટિના બાઇક અને 2 છરા છે। બધું પૂછપરછ ક્યાંથી 7 જેટલા આપણા ઇન્સિડન્ટ કબૂલા છે અને બધું પૂછપરછ અત્યારે ચાલુ છે। સર, કયા કારણસર આ ચોરીના રવાડે ચડ્યા હતા? કારણ કે નોકરી પણ કરતા હતા, તેમ છતાં બી આ લોકોનું આ પ્રકારનું કૃત્ય? ચારો મિત્ર જ હતા અને ચોરીના આપણે ઇકોનોમિક ગેઇનને રીતે કે કોઈ સારું બીજો કોઈ નોકરી સિવાય આપણા આર્થિક લાભ થઈ જાય એના માટે એ ચોરીનું
એક ગેંગ બનાવેલી હતી અને એના 3-4 માસથી એની એક્ટિવિટીઝ ચાલુ હતી. સર, આરોપી ક્યાંના હતા, ક્યાંના રહેવાસી છે, એના આમની ઉપર અગાઉ કોઈ ગુના છે દાખલ? અહીંયા તો એ ચાણક્યપુરીમાં રહેવાનું છે એમનો, પર મૂળ ડુંગરપુર રાજસ્થાનના નિવાસી છે બધા. આગળ સાહેબ કઈ દિશામાં તપાસ કરવામાં આવશે, કારણ કે સંખ્યાબંધ મોબાઈલ કબજે કરવામાં આવે છે, અન્ય કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે કે કેમ એ બાબતે 21 જેટલા જો મોબાઈલ રિકવર થયા છે એમની કોણ મોબાઈલ છે અને જુદી જુદી ઘટના ક્યાં કોઈ એફઆઈઆર દાખલ થયેલી છે કે કેમ એ દિશામાં તપાસ કરવાની છે. अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।